सरस्वतीस्तवं प्रारम्भम्। अश्वतर उवाच जगद्धात्रीमहं देवी मारिराधयुषु शुभां स्तोष्ये परं यशिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं सदसद्देवि यत्किञ्चिन्मोक्षरवाचाद्भवत्पदं तत्सर्वं त्वयि संयोगं योगवद्देवि संस्थितं त्वमक्षरं परं देवि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत् अक्षरं परमं ब्रह्म वै विश्वं चैत्कर्मरात्मकं धारुण्यवस्थितो वह्निर्भौमाश्च परमाणवः तदा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्छेवमशेषतः ओंकाराक्षरसंस्थानं यत्तु देवी स्थिरा स्थिरं तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्देवी च नास्ति च त्रयो लोकास्तयो वेदास्त्रैविध्यं पावकत्रयं त्रीणि ज्योतिंषि वर्णाश्च त्रयो धर्मागमस्तदा त्रयो गुणास्त्रय शब्दस्त्रयो वेदास्तदाश्रमा त्रयः कालास्तदावस्था पितरो हर्निषदा साधिर्या ये तन्मात्रयं देवी तव रूपं सरस्वती विभिन्नदर्शिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातना सोमसंस्था हविसंस्था पाकसंस्थास्तसप्तया तास्वदुच्चारणात् देवी क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः अनिर्देश्यं तदा चान्यदत्तमात्रान्वितं परम् अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणाय विवर्जितं तैवैतत्परं रूपं यन्न शक्यं मयोदितुं न चास्येन न तज्जिहा ताम्रोष्टादिभिरुच्यते इन्द्रोऽपि वनवसवो ब्रह्मा चन्द्रार्कौ ज्योतिरेव च विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरं साङ्ख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखास्थिरीकृतम् अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत् एकत्वनेकं नाप्येकं भवभेदसमाश्रितम् अनाख्यं षड्गुणाख्यं च वार्ध्याख्यं त्रिगुणाश्रयं नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवैभविकं परं सुखासुखं महासौख्यरूपं त्वयि विभाव्यते एवं देवी त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत् अद्वैतावस्थितं ब्रह्म यच्च द्वैत्वे व्यवस्थितं ये दानित्या ये विनशन्ति चास्ये ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्मा ये वा भूमौ ये त्याक्षरेक्यनतो वा तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः यच्च मूर्तं समस्तं यद्वा भूतेष्वैकमेकं च किञ्चित् यद्दिव्यस्तिक्ष्मातलेखेऽन्यतो वा सत्सम्बन्धं तत्स्वरै नैष्या इति श्रीमार्काण्डेयपुराणे त्रयोविंशोऽध्याये अश्वतर प्रोक्त महासरस्वतीस्तवं समाप्तम्।